Enterprises. Tapat sa Second Heart. Tabunan, magsiga na. Again, amo ang request ang tanang representative in each entity, please get ready sa bawat booth ninyo. As soon as tawagon yung ngalan, i-switch on dayon nato ang atuang entity. Human sa Juanita, DepEd, Mulabi East District, atong pasiga. Mulabi East District! Sunod sa Mulabi East District, ang Rudin Construction and Enterprises, atong pasiga. Rudin. Wow! Rodeo Construction! Human sa Rudin, Mulabi West District, atong pasilagaon ang Mulabi West District. Mulabi West West District! Sunod, GNY City Star Trade Development Corporation, atong ipasiga. Sila yung fireworks. Wow! May fireworks si JNY! City Star na, pero City Star ito ayaw. Care of City Star, Boss Lito Ayaw! And wait, there's more! Hindi pa rin siya mga fireworks this day for tonight! Dili pa na mga rocks, City Star na. So, City Star na nani pa na mga tuwa. Kirog na, nilito ayaw. Dobleng saya! Salamat, City Star of Lito Ayaw! Sunod, Puting Manok Corporation, kang Sir Onyx Pro, at pasigawan ng Paul. Puting Manok Corporation! Sunod, Lansha College Foundation.